ओम शांति। Om Shanti. वर्तमान समय के वातावरण अनुसार मन की स्थिरता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वातावरण हलचल का हो लेकिन अपनी स्थिति अचल हो अर्थात स्थिर हो, तो जब स्थिति ठीक है तो जिस प्रकार की भी शक्ति की जरूरत है उस परिस्थिति का सामना करने की जरूरत है, समाने की जरूरत है, कभी सहन करने की जरूरत है। तो वो राइट तरह की शक्ति जब प्रकट होती है, इमर्ज होती है, तो वह परिस्थिति बड़ी भी नहीं लगती है, सहज पार कर लेती है। तो प्रश्न ये आया कि क्या मैं बाबा को याद करके बोलूं परिस्थिति ठीक कर दें, या बाबा की याद में अपनी स्थिति अच्छी रखूं। कई कहते हैं ना बाबा को कहे ये ठीक कर दो, बाबा ये ठीक कर दे। तो बाबा की हमेशा बच्चों पर कृपा दृष्टि कहो, वरदान तो रहते ही हैं और याद के बल से परिस्थिति ठीक भी हो जाती है। लेकिन अंदर में हमको ये होना चाहिए कि मैं बाबा की याद में इतनी स्थिर रहूं कि जैसी भी जो भी शक्ति मुझे जैसी परिस्थिति है उस अनुसार चाहिए, मुझे उस समय वो अनुभव हो। Désolée, je ne sais pas ce qui se passe, mais बहुतों को ये प्रश्न आता है भविष्य में mon ID n'est pas encore correct. होगा। हम लोग कई बार बाबा को कहते थे बाबा बताना चाहिए ना आपको क्या होगा। आप तो कहते हैं ना ड्रामा में नूंद है, तो बाबा ने कहा लेकिन रियल ड्रामा है, बाबा पहले नहीं बता सकता है कि कल ये होगा फिर शाम को ये होगा। Baba ne peut pas nous dire ce qui va arriver dans le futur. तो लेकिन इतना जरूर बाबा कहता है Et ce qui va arriver dans le futur, ce qui est possible dans le futur. कि जो कुछ हो Mais रहा Baba है dit toujours, वो अच्छा rappelez-vous है que ce qui arrive, और जो c'est bon. आगे भी होगा Ce qui वो va बहुत arriver, c'est अच्छा bon. होगा। Et ce qui arrivera इतना तो dans le बाबा ने futur, भविष्य के लिए हमें कहा है ना कि हमारे मन में ऐसा सोच चले, हमारे Baba निश्चय nous a déjà dit pour le futur कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो आगे que होगा mes वो अच्छा pensées होगा। doivent être गुरुवार को भी बाबा ने कहा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है et quoi qui va arriver dans le futur, ce sera bon. और जो आगे होगा उसमें और भी कल्याण होगा, परंतु Il y a du मेरे bénéfice कल्याण का partout अनुभव हो, dans le futur. वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा ने कई बार कहा ना कि देखो Mais je कि आज dois, की परिस्थिति अनुसार मैं जो पुरुषार्थ कर रही हूँ selon la situation तो मुझे du क्या jour, कल्याण les अनुभव हो efforts que रहा je है। fais aujourd'hui, तो अगर ou, हमारे में इस तरह की ou ce que je शक्ति है जो ressens, हमारा c'est les तत्व bénéfices que je vais ressentir, तो हमको कोई भी अपनी बात peu सुनाए, importe ma परिस्थिति बताए, forme ou mon कभी pouvoir शरीर en के moi. प्रकोप का है, कभी प्रकृति की तरफ से कुछ होता है, तो हमारे मुंह से यही शब्द निकलेगा Si on a des problèmes de ठीक हो santé ou जाएगा। des problèmes de la nature, les seules pensées तो dans notre कई बार esprit, बाबा को तो याद कर रहे हैं, तो अगर आप se बाबा को याद rappeler de करेंगे तो Baba, क्या tout ira कहेंगे bien pour le futur. कि ठीक नहीं होगा, बाबा Si हमेशा je me ठीक करते souviens de रहेंगे, Baba, ठीक हो जाएगा। तो tout हमारा जो ira कहते हैं ना bien. कि ये ठीक हो जाएगा, Bache, tout ira तो bien. उससे उस आत्मा को ये अनुभव होना चाहिए कि जब भी Quand je dis que tout est bien, मैंने les autres किसी aussi भी le परिवार को sentent. कोई भी कहता है ठीक हो जाएगा, तो अंदर Alors, से quand la बहुत famille संजोग divine होंगे dit तो जरूर ठीक हो ही que जाएगा। tout va bien aller, दोनों तरह से है, l'âme devrait le ressentir que लेकिन tout va bien हमारे aller. अंदर में बार बार ही लग रहा है Alors, le क्या secret, होगा, कैसे होगा।
Même si vous dites que tout va être bien et que vous sentez à l'intérieur qu'est-ce qui va se passer, ça ne devrait pas être en soi, parce que le pouvoir ne sera pas les vibrations non plus. Alors, si vous avez encore un doute de l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Donc, Baba dit, il y a beaucoup de karma que tu dois régler, mais si tu es dans le souvenir de Baba, ça va être une épine qui va être retirée où elle deviendra toute petite, toute menue, l'épine. Là. Et plus on est dans le souvenir de Baba, plus l'épine diminue, rapetisse. Même si la situation est comme une montagne, Baba dit, et ça deviendra une toute petite colline ou comme du coton. Et ainsi, on pourra juste souffler dessus pour qu'elle parte. Alors, toujours se rappeler de la version élevée de Baba, de la vision élevée de Baba. Je ne dois avoir aucune pensée perdue. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va arriver. Baba dit toujours, d'une certaine manière, le monde se dégrade et partout les situations difficiles augmentent. Et même dans cette atmosphère, les paroles élevées de Baba et les pouvoirs les paroles de Baba et du souvenir des paroles de Baba est très important. Et si notre esprit est stable, ainsi on se rappellera des paroles de Baba. Si on est dans la peur ou dans le doute, on ne se rappellera pas des paroles de Baba. Donc, il est important de toujours se pratiquer à se rappeler des paroles de Baba, de ce qu'il nous donne, de ce qu'il nous a donné. Alors, Baba a dit, tout va bien aller et ce bénéfice, vous avez ce bénéfice. Si je garde, cette fois, Baba va m'aider dans mon courage. Baba nous a promis cela. Baba m'a même dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Baba, si vous dites une fois, Baba, ce qui se passe, on n'a pas besoin de rappeler à Baba continuellement. Il y a plusieurs années, Brahma Baba, Bab Dada m'a dit quelque chose et à partir de ce moment-là, je me suis souvenue que j'avais donné une pensée à Baba et que je ne devais pas continuer à y penser. Parce que c'est le Maître, l'autorité toute puissante. Il est le Père de nous tous. Il est le grand bienfaiteur. Alors, une fois que j'ai donné une pensée à Baba, on doit comprendre que ça sera réglé. Et si je reste dans la confusion ou dans le doute, ou que je suis prise dans les pensées et que je ne vois pas correctement, je n'expérimenterai pas le pouvoir de Baba. Alors, selon mes anciens sanskars, c'est possible que je perdais mon temps dans mes pensées. Maintenant que Baba m'a nommé bienfaiteur du monde, je dois donner Sakash au monde entier et je ne dois pas perdre une minute.
Quand il y a une situation, je pense, je pense que mes pensées peuvent aider les autres. Alors à chaque fois, je me souviens, je, je me souviens d'avoir des pensées élevées. Et pour que ma foi, grâce à ma foi, je me souviens les directives de Baba et je me souviens de Baba lui-même. Et aussi, Baba continue à me guider et me dit comment me comporter dans mes relations et, et me dit quoi faire et ne quoi pas faire. Et si je dis parfois, Baba, je n'arriverai pas à atteindre ma destination, Baba il dit, continue à suivre la Shrimat. Ainsi, tu vas arriver à destination. Baba disait, je vais t'amener avec moi. Baba ne change même pas d'idée pour cela. Et il n'a pas quitté encore et il est encore avec nous et il va nous amener avec lui. Il nous l'a promis. Et je crois, mais je dois être prête. Alors certaines âmes, ils pensent continuellement, même si Baba leur dit, je vais aux années avec toi. Une fois, une petite sœur a dit, Baba m'a donné beaucoup de bénédictions, mais je ne crois pas qu'aucune de ces bénédictions ne s'applique à moi. Mais toutes les bénédictions que je reçois de Baba, je dois les garder dans mon souvenir. Et ainsi, je pourrai recevoir le pouvoir de ces bénédictions et sentir le fruit aussi de ces bénédictions. Parfois, je ne m'en souviens même pas, alors comment puis-je dire que ça ne fonctionne pas? Alors, se souvenir des bénédictions, c'est important. Alors, on doit expérimenter aussi les bénédictions, ce qui est en train d'arriver dans les bénédictions, ce qui nous est proposé dans les bénédictions. Dadi disait aussi qu'il nous donne des bénédictions à nous tous. Alors, quand je m'en souviens, je le ressens. Et quand ce sont les bénédictions de Baba, ça va se passer. On doit avoir cette foi à l'intérieur de soi. C'est très important, cette foi. Peu importe ce que les autres disent, ça doit être en soi, en moi, ce pouvoir et cette détermination. Peu importe ce que les autres disent autour. Alors, je suis stable, je suis puissante avec cette foi. Et ainsi, tout devient facile. पर क्या होना चाहिए बाबा मैं आपकी याद Alors, दे qu'est-ce que c'est pour aujourd'hui? Je dois dire, je reste Baba aujourd'hui dans le souvenir et je prends le pouvoir de Baba et je dois utiliser ce pouvoir parce que j'ai accumulé ce pouvoir, je le mets en pratique. Baba ne peut pas régler tout pour nous, mais il peut nous aider, nous donner du courage. Ce n'est pas, on ne doit pas poser la question, Baba règle ceci ou cela. Au début, on parlait avec Moeni et on était à la gare et on disait, Baba, le train doit arriver tôt. Mais le train va arriver à l'heure qu'il doit arriver. Baba n'y peut rien. Mais quelqu'un a dit, depuis
que je suis dans la connaissance. Je ne me rappelle simplement pas combien de temps ça prend quand je suis assise à attendre le train. Alors, chacun son expérience, n'est-ce pas? Dans le souvenir de Baba, parfois on peut même pas s'imaginer, on peut même pas s'imaginer qu'on est en train d'attendre le train plus longtemps. Si on a 5 à 10 minutes et qu'on doit attendre, se souvenir de Baba et l'activité va se passer, va commencer. Alors, Brahma disait, arrêtez de dire, elle nous disait, c'était à se mettre dans la conscience d'âme et de voir comment on se sent. Les miracles de Baba, c'est d'aller en conscience de l'âme et de vivre dans cette conscience de l'âme. Ainsi, le temps passe. La première chose, je dois stabiliser mon esprit pour ainsi expérimenter toutes les acquisitions. Om Shanti.